maka hadir dan kula ajunan saja malam mangke iki kadin toh tada lain toh cuna selain juga ngimutin peristiwa si berkaitan langsung sareng ajunan Gusti Nabi Muhammad iki kadin toh ngaji malar manter ngaoliah ilmu semanfaat barakah amin ya rabbal alamin. Dan kula juga ngaji agar dipanjenengan sedaja niat ngaji dan kula juga ngaji wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nabi Musa alaihissalam ketika tanyakin man a'lamu minka ya Musa, siapa orang selebih alim dari bakna Musa? Nabi Musa, oh tak ada selebih alim dari sengkok. Akhirnya itu buaki jabun Allah Musa bakna cak takabur kalaban ilmuna. Inna li abadan engkau andik kebula huwa a'lamu minka ya Musa. Tang kebula dia jauh lebih alim pintar dari bakna iki kadin tu Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat jabu bani Nabi tapi wali esare akhirat ajar dek ke Nabi Khidir Nabi Musa alaihissalam tentang ilmu batin. Tentang ilmu batin. Nabi Musa alaihissalam akan jual ilmu zahir. Maka Nabi Khidir alaihissalam ngajarin ilmu batin dek Nabi Musa. Artinya ia tesa ilmu pengetahuan bodoh selebih atas pole abadi berlangit ia tesa langit berdelangi sampai dek langit kapeng petok. Nika seelalui sarang ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melana orang ngaji kadi pantang takabur kalaban ilmuna. Amin. Mun orang ngaji takabur maka ilmu tak kira masuk ilmu barakah, ilmu manfaat. Karena ia seorang alim bodoh orang selebih aleman sampai dak kancing Nabi sampai dak ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu buat ilmu na Allah mun ipentingakin dak ke ilmu na tan kula sareng ajunan. Pada ketika Nabi Musa sareng Nabi Khidir kadin naik perahu aduan pah pada manuk kene akhir bah nginom dak ketase. Akhirnya jawab Nabi Khidir Musa bakna tahu ilmu na bakna saalim apa di apa tak sepenting di ilmu na Allah Subhanahu wa taala. Mailan bakna cak takabur kalaban ilmu na bakna. Jawab Nabi Khidir ma naqasa ilmuka min ilmillah. Pentingna ilmu na bakna ban ilmu na Allah illa kama naqasa hadzal bahr min hadzal usfur, kecuali aing sekorang seienom ecolpe di manok kene ya. Aing setase ienom di manok kene manok prit manok emprit tak luang sama sekali. Bahkan akan diteken-teken mana bi masuk de ke aing tase pas yang kak boleh nah sebeca ni ke ilmu ku lebih sampia. Seakareh aing seneng tasik ni ke ilmu na ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ni kepentingan ilmu dan kula sareng ajunan mana bi pentingakin sareng ilmu ipun ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mela orang ngaji pantang ambil sifat takabur. Akati aing gak dito tak kira akili ke atas tapi akilina ke bawah. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ini coba ki al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu gak dito harbun merangi pantang lil fatal muta'ali de kasantre se al-muta'ali se takabur se sombong. Kasaili apa di bareng sail apa di bareng banjir mon banjir ni ka akili na tak kira katas ilmu cuken tak kira nyaba akili de ka ateh sesombong melana mon terong oleh ilmu se barakah dan manfaat maka kotuh merenda ia juna Allah Subhanahu wa taala ben arasa putuh ia juna Allah Subhanahu wa taala serta putuh ilmu. Mun orang ngaji
Melane coba kineng taklim mun ngaji abang pernah ngaji kitab seyaji, bahkan walaupun satu sekali ngiding satu sekali ketika ngaji rasaakin bahwa den kulit sareng ajunan tak toman mireng pengajian gelet nika akhlak nika adab orang ngaji opolan la oning otabela pernah ngaji engkau aja lah tahu tak beri lemari beri aja engkau lah abid jelah hatam anika santri takaburnya mana walaupun pernah mereng ilmu mun ngaji pah mereng rasaki bahwa abe kadito tak pernah mereng dekah ilmu selayatoraki sarang guru abdi ajunan situ maka kadinto senyebabakin ilmu manfaat dan barakah malmantar dan kula ajunan setuju ngauliah manfaat ilmu dan barakana ilmu amin ya rabbal alamin. Para busa pada mulja ben ajar kotu beda guru ajar kotu beda guru Jepun kelak HP semakin pada YouTube pada napa sebarang pada pak ajar dek ke YouTube ajar dek ke Google. Nah ini bisa setan makin guru nah. Orang saya ajar tanpa guru fa syaikhuhu syaitan. Guru ini bisa setan kecuali nang YouTube jelas pengaji nagem berbasera se molang basera ben orang lakar beda maka insyaallah nyambung sanad. Karena sanad ilmu ini beda semubasyarah langsung beda sejarak jauh insya Allah nyambung sanad ilmu mana panjenengan misal pas merengaji pengaji nah Habib Omar bin Hafiz bodonong yoman jauh niat ngaji terjemaah ngerti insya Allah asambung sanad ke Habib Omar walaupun tak depan beda sedepan tapi atene jauh. Paman aja Bu Habib Omar dek ke para santri kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Banyak santri kam min qaribin ba'id, banyak santri sesemak depan tapi ba'id atene jauh dari guru. Wa kam min ba'id qarib, bodoh santri sejauh betenah tapi semak atena. Maka walaupun jauh tapi mon aten semak insyaallah sanad tidak ke guru dan kula ajunan asampung amin ya rabbal amin. Parlo guru lain bi kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kancing Nabi kadintoh tak perlu guru dari manusia walakin wa uyyid wa uyyidah uiddah i'dadan ilahiyah kancing Nabi uiddah isyapakin sarang ajunan Allah i'dadan ilahiyah kalaban persiapan sebang sekepengiranan. Jadi kancing Nabi sebelum kancing Nabi ngoleh risalah tahammulir risalatil kubra pemikola risalah agamah kadinto si agung dari ajunan Allah kancing Nabi persiap dimi apa ada bareng orang medena bakso misalnya otabe panapa teeren kuah maka mangkok isyapakin mangkok sirajo sebersih kancing Nabi parengana ar-risalatil kubra tangkungan agama kadinto si agung maka kancing Nabi isyapakin dimin sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala i'dadan ilahiyah. Ketipan apa cara Allah nyiapaki kancing Nabi Muhammad faja'alahu nabiyyan ummiyya ini kecarana Allah nyiapaki kancing Nabi untuk neremah risalah klasik kang ngocak super dari di Mekah Allah subhanahu wa ta'ala faja'alahu nabiyyan ummiyya la yaqra wa la yaktub ini kepersiapan i'dadan ilahiyah tapi mana pikir bitan gula ajunan bibed nabi siapakin tak bisa baca tak bisa nulis nabi ummi kan tak mungkin ngaca ke manusia sealam dunia
tapi bi Gusti Allah ja'alahu nabiyyan ummiya. Tapi justru kadin tu fi dzatihi mu'jizah. Kancing Nabi bi Gusti Allah ibtati nabiyyan ummi, nabi se ummi la yaqra wa la yaktub, tak bisa nulis, tak bisa baca. Tapi justru huwal muallim. Kancing Nabi seperti guru. Ben kancing Nabi tak ajar an yadi muallim, tak ajar dari guru manusia. Maka itu bagi kancing Nabi ibtati Nabi ummi la yaqra wa la yaktub, nika fi dzatihi mu'jizah. Nika mu'jizah. Karena manabi kancing Nabi kadinto bisa baca, bisa nulis. Seandainya kancing Nabi kadinto bisa baca, maka tentu orang-orang kafir ketika kancing Nabi ngajak dekat agama Islam, ketika kancing Nabi nyampe aki tentang wahyu, nyampe aki tentang ilmu, pasti orang-orang ngocak, oh wajar mun Muhammad cek ngajak, mun Muhammad bisa nyampe akin ilmu, ya, jaring Muhammad ajar daruah, jaring Muhammad guru naruah. Seandainya kancing Nabi adik guru dari manusia. Oh tapi seumpama kancing Nabi kadang tu bisa maca, maka yaktena orang kafir, cak Muhammad ria bisa maca, pasti Muhammad ria belajar secara otodidak. Nah, semakin banyak orang tak adik guru tapi pinter. Sepenting bisa maca, mau ke maca buku, maca nikah, maca no menggali informasi, akhirnya pinter otodidak. Kelaban maca beniladunni, meladunni tak kelaban maca, langsung al-ilmu rabbani dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kancing Nabi tak bisa maca, sehingga tak ada tuduhan dak kancing Nabi. Kancing Nabi seperti muallim, seperti guru, amar ke belajar kelaban cara membaca secara otodidak. Punten kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga kancing Nabi tak bisa nulis. Nanti kecak kancing Nabi tak ada saya ngajarin. Kancing Nabi tak andik muallim. Kancing Nabi tak ketuan guru dari bangsa manusia. Innallaha arada, Allah kesokan annahu huwal muallim wahdah. Ana apa kancing Nabi betul Nabi ummi tak bisa nulis, tak bisa baca, karena Allah ngerasakin huwal muallim wahdah. Seperti gurunah kancing Nabi benih dari bangsa manusia, tapi ajunan Allah situng wahdah secara langsung melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka tak ada tuduhan, Muhammad itu tak oleh na ajar atau oleh baca secara otodidak. Tak ada tuduhan ketika itu. Maka ni kefidatihi mu'jizah. Artinya apa? Saya sampai akhir kancing Nabi datang kula ajunan umat murni wahyu dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kenabi, ni keutusan. Mun kula bi sampean ngajak terus malai, paling beda guru lah, beda saya ngajari. Tapi punten kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kadinto ampun pelajarin sareng orang-orang Yahudi, sareng orang para pendeta saya mempelajari tentang kitab-kitab Injil. Waraqah bin Nufel bin Asad, Khadijah bint Khuwailid bin Asad. Jadi sepopo sareng Siti Khadijah, Nufel kadito setretan sareng orang sepona Siti Khadijah, Khuwailid, alim tentang kitab Injil, oning tentang sifat-sifat kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya sebelum kancing Nabi yang kak tadi Nabi Waraqah bin Nufel, bahwa bekal datang an-nabiyil ummi, nabi se ummi la yaqra wa la yaktub. Tapi mun ummatan kula sareng ajunan kodu andi guru se andi sanad langsung dekat ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingah nyari guru, pentingah ngaji. Beda HP
Pada YouTube ngaji dek ke guru sejelas. Guru seala ahli sunnati wal jamaah. Informasi sebenarnya internet sare dari sumber se asli, sumber se terpercaya, sumber se ahli sunnati wal jamaah. Maka insyaallah ilmu senyaba dan kula sareng ajunan dadi ilmu semanfaat barakah. Amin ya rabbal alamin. Para busi pada mulja maramantar hadirah abdi ajunan sedaja kalaban niat ngarami aki acara Isra ban Mi'raj ibn Kanjeng Nabi Muhammad dadi sebaban etamba iman ban mahabbah estoh ban cinta da Kanjeng Nabi sehingga aku pepolong pesanting sareng Kanjeng Nabi Muhammad nang swargana Allah. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi ini kepada nang swarga paling tinggi, swarga al-wasilah ni ke tempat Kanjeng Nabi. Swarga akan tingkat sepaling tinggi swarga Firdaus. Nang surga Firdaus bertingkatan-tingkatan si paling tinggi al-wasilah. Nek seseorang tidak Kanjeng Nabi untuk Kanjeng Nabi dan keajunan Allah setiap lastain adzan wa atihil wasilata wal fadilah. Ya Allah, parengin Kanjeng Nabi al-wasilah. Napa wasilah? Tempat setinggi nang swarga Firdaus setada ngenengi kecuali situng orang yang digadin to ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabat matur da Kanjeng Nabi ya Rasulullah, mun ajunan ki badanang dunya dan kula kita sete maka bisa saling biscabesan saling aziarah antara ku lebih panjenengan. Tapi ketika lampuan sete panjenengan masuk swarga, swargana panjenengan paling tinggi. Sedangkan dan kula masuk swarga pasti swargana dan kula bade ibu-ibu panjenengan. Ada pun Kanjeng Nabi swarga dia pada bareng itunya. Itunya bisa biscabisan in mainan seatas ke bebe sebebe ke atas maka nang swarga juga akan tidak dinto. Maka Kanjeng Nabi badanang al-wasilah swarga sepaling tinggi dan kula sareng ajunan bade ibe-ibena tapi bisa ke atas ke bebe ke atas malar mantar ku aku saling aziarah biscabisan da Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Katipana apa bisa biscabisan da Kanjeng Nabi ku aku nang swarga yang kika dintoh biscabisan da ke para pewaris Kanjeng Nabi Muhammad. Man zaral ulama faka'annama zarani. Orang selebur aziarah biscabisan ki pangkian sareng ulama, al ulama warathatul anbiya. Maka faka'annama zarani pada bareng biscabisan di seko. Maka ku aku malarmantar dan kula sareng ajunan lebur kilengkian sareng para ulama, para guru, para kiai, para orang sepuh dan kula ajunan nantunya kalaban hadir acara semisal di malam mangkin dadi tandah ben sebab ku aku nang swarga saling kipangkian biscabisan mun temunan silaturahim bilebi sareng ajunan Gusti Nabi Muhammad leban para ulama dan para guru. Amin ya rabbal alamin. Para bus pada mulia karena kan kali itu sebisa ya taraki abdina kurang lebih 6 suara. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wal mursalin fahman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Pak Ustaz terima lian. Wa ajjalna bil afiyah. Tak kau baru saya kerong di Arab Saudi ya bro. Malaysia ada Pak Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.